Kanina katong buffet. Hi guys, welcome to my vlog. I'm here at J Park Resort, located in Mactan, Cebu, Mactan City, Cebu. And I'm with my minions. Good morning. Good morning, my little minions. With me are Ram Ram, LA, and Nina, my little children of the earth. Oh, I would like to be there. Wala, basi maka-jet ski ka diri lang. Really? Pero, what a budget for jet Pero what a budget for jet ski. Oh, wow. Oh, I'm so excited to go swimming. Pero akong tiyan. I'm gonna show you how it looks like here at J Park. Oh, wow. Sige, let's ask. I don't, ay reception dito. Sige, pag-ask dito lang. Ay. Yung na reception, bartender, pagkuha mo na. Oh, pwede mo ka maka-asa Or na. na. There are swimming pools. There are people. There are reclining beds. Tents, shade. Ay, hala, naikuan o castle. O, ato ta dito, mapapicture ta dito sa castle. Ha? Sige, mag-asa gari ah. Sir, may buntag. Ay, for display only. Sir, mga tanong may ba? Natay ko, Andri, ka ng jet ski rental nga service? Na, ma'am. Kana siya, ma'am, kana nakalingkod na babae na naka-white rash guard. Ito siya. Yes, ma'am. Ah, naka-area pila. Ah, okay natin. Salamat, sir. Tadali. Sir. Yung ako. Uling ko ka lang. Puluwo ka lang. Jet ski, maybe. Yun, kay budget sa jet ski. No, mga iba ni Papa. Papa, rin tayo makakuha na ko eh. It's what budget. Wala na kay birthday gift. Kay kuan. Pwede rin yung kayo nga, wala ko birthday gift sa kong birthday, basta maka-jet ski lang ko. Okay. Init man. Uy, ito lang lang yung magpamili. Oh, yeah. Oh my God. Oh, ikaw ask. Hi! Ask lang ko. Ilan yung rental sa jet ski? Jet ski minimum of 20 minutes, 2,100. 20 minutes, then plus 100 peso na environmental. Per head. So, pila siya tanan with the environmental fee. Per person or? Per person environmental. Mahal ang jet ski lagi. 20 minutes duha mo, so inyong mabayaran is 2-3. Per person yung environmental Ang 1 hour fee. na to, sir, 6,100. Okay, ma'am. Thank you. Inquire me. Pwede na sa nung mag-30, sir, pero mag-add-on ng tag-anan. Other rides Oo. besides Natay banana boat, natay scuba diving, natay parasailing. Mas barato or mas mahal? Ang banana boat na to, kung nakaabot mo 4 person, 800 per head. But below mo sa 4, kay 900 per head. 800. Upat mo taga po. Banana boat na siya? Per head po. Ano di ko mo? Akong ikaon akong 1,000. Oy. Ikaw na ni. Ako nang ikaon akong $1,000. Mutan na ako ni Papa. Pwede pa ko mag... pila yung person 3,000 ni Ay lang, oy. Mahal kayo siya lang, oy. Ay na lang. Ligo-ligo na lang. Pagpakapoy na lang sa ligo-ligo o uban nga rides. What else can we do here? kasi sa jet ski kay Mao na siya, ang 20 minutes, pwede ra mo duha makashare or tulog. Divide na lang ninyo. tutay ako ang kay person kung kaming duha mag-person example kay Mahiwa na siyang 4,600 plus environmental. Sure mo di mo mga ligo daanin niya? later hapon lang kay Right, sir, napaka-yes, sir. Kung maligo mi karon no, mag-dry off pa mi, wala tayo ma-dry off pan diri. Uy, dito, mag-picture-picture na ta diri. Oh, because